Yes, Cítiš sa teraz I lepšie? feel better in this position. Áno, cítim Okay. sa lepšie. Is the first part of the diagnostic. To je v podstate už aj prvá časť diagnózy. In this case, this is for the hernial disc, really gelatinous hernial disc. Toto slúži pri skutočnej želatinovej herniácii disku. The name is Bacodi C. A toto nazývame Bacodyho príznak. Bacodi is the first part of the diagnostic. To je prvá časť diagnózy. Some patients tell us, my only position when I sleep is in my hand below to the pillow. A niektorí pacienti nám povedia, že jediná poloha, kde vedia spať, je práve takáto, že It's kde really, zvyhnutú. because in this position, the foramen decreases pressure to the nerve. Pretože v tejto pozícii sa zníži tlak. It's a good position for diagnostic and for a stay in house for the last nerve, to the radicular Vieme nerve. to využiť aj ako diagnostiku, ale aj ako polohovaciu techniku. Okay, Davidson demonstrate in courses to a reduction on the intraforaminal pressure of the levels C5, C6 and C7 roots. Okay? Takže Decrease Davidson pressure. demonstroval vlastne toto na kadavroch, demonstroval práve tú redukciu intraforaminálneho tlaku na korene The position the head, C7. the position the head is vertical. It's not A the same. pozícia hlavy by mala byť ale vertikálne, nie v tom člene. It's vertical and no sedentary. Okay, now, what is the first importance knowledge for to diagnostic to the treatment? Čo ďalšie potrebujeme vedieť pri diagnostike a ošetrení? There are one word that you need to introduce in your vocabulary, in your, Potrebujete jedno slovíčko zaradiť do vášho slovníka. for example, when you suffer radiculopathy in the low back pain, Napríklad, keď máte radikulopatiu z lumbálnej the more frequently levels is L4, L5, L5 is 1. Okay? najčastejšie segmenty sú L4, L5, L5 je And is very easy to diagnostic for find the level with suffering sensitivity problems or motor problems. A viete Very easy. relatívne jednoducho diagnostikovať alebo zistiť, ktorý segment je postihnutý. In the cervicobrachialgia is completely different. Pri tej cervikobrachialgii je to iná situácia, When the patient suffer pain in the arm, pretože keď má pacient bolesť v ruke, for example C5, C6, napríklad C5, C6, the normal pain must to suffer to only in this part of the hand here, tak by väčšina ľudí mal tú bolesť v tej but the pain mediálnej strane ruky. tell us I have pain in all my hand. Ale častokrát nám povedia, že mám bolesť v celej tej ruke. And I think it's impossible because it's only C5, C6. A ja si hovorím, že to nie je možné, však týka sa toho And the C5, patient tell me this C5, complete hand, it's A impossible. ten pacient cíti celú ruku. It's possible. It's possible. A je to možné. The dermatome in the arm is not the same to the dermatome in the leg. It's not the same. Dermatómy tých horných končatín nie sú úplne také It's isté true. ako na tých dolných končatinách. Neuro Sliman and Colaboros and all have shown that road pain without overflows the limits of the dermatomes and differs from the skin area where the sensory deficit is manifested, calling the concept dynatome to the area where everything is perceived. Takže Slipman a aj kolegovia preukázali, že tá koreňová bolesť výrazne presahuje dermatómy a vlastne je to odlišné, tá pociťovaná bolesť od oblasti kože, kde sa manifestuje ten senzorický deficit. The main dynatoma A to nazývame ešte dynatóm. is the place where the patient suffer pain. Čiže dynatóm je miesto, kde pacient pociťuje bolesť. Is biggest to the only dermatoma. Dermatoma is only A je to in the väčšia book. oblasť, The book než is dermatoma is this C5, C6, C7, C8
the one. Okay, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. No, dinatoma is the Dermatomy. place where the patient feel pain. Dinatoma. Dinatóm je oblasť, kde ten pacient cíti bolesť. And for us it's very important the dinatoma A pre nás je dôležitý ten dinatóm, because it's my reference pretože to je moja referencia, for to know if the patient improved. aby som vedela, či sa ten pacient zlepšil. The first day when you attend, you assist to the patient. A budete vlastne asistovať Please. pacientovi. Where the place we are suffering pain is here, or only Opýtajte sa here. ho, kde teda cítite bolesť. The place with the patient are suffering pain is dinatoma. A teda bude vás zaujímať presne to miesto, kde pacient cíti bolesť a to nazýva dinatóm. Okay. First test is for stenosis and radiculopathy. Prvý test slúži na diagnostiku stenózy a radikulopatie. The diagnostic is necessary to make very specific phases. 3 phases for examine the stenosis and radiculopathy. Ten test 3 chceme robiť v phases. 3 fázach. The first interface, Prvá fáza, patient is sit in the neutral position. pacient sedí v neutrálnej pozícii, Narcisosis. nie v psychóze. And first test, A prvý test, the therapist put the hand in the shoulder, both shoulders, terapeut si priloží ruku na obe ramena and very slowly a pomaličky make a complete extension. robí úplnú extenziu. Very slowly. Why? Because many patients, when you produce test, it's possible to suffer a big problem to the nerve. A idete opatrne kvôli tomu, aby ste vlastne pacientovi nevydráždili tie neurologické symptómy. That's mean when you make exam to your patients, 3 interfaces, three Teraz interfaces. potrebujete 3 kroky. First interfaces is for close the cord medulla and the foraminal cord. Prvý vlastne zužujete miešný kanál a tie forameny. For example, if the patient suffering radiculopathy in the arm, in the right side, Povedzme, že pacient by mal radikulopatiu na pravej ruke and the first interface, I feel pain in my arm, a už toto by mu vyvolalo tie symptómy, stop it and not continue. tak Please stop. zastavíte a Finish. nepokračujete. Finish. s diagnostikou. It's radiculopathy for foraminal joint. A viete, že Finish. je to radikulopatia v dôsledku foramen. Do you remember in the foramen have 2 osteophytes, 2, Ak spomeniete, uncovertebral hypertrophy facet joint, že 2, ak ten foramen má vlastne osteofyty z unkovertebrálneho klubu, ale aj z facetového klubu, second interface is only transversal plane. a druhý rotation. krok sa odohráva v transverzálnej rovine, What side? rotácia, ktorá strana, The same side to the radiculopathy, Zapája. only right side. Okay. čiže ideme homolaterálne na stranu tých symptómov. Okay. If don't feel pain in the arm or no peristaltic Ak symptoms, necítime tie symptómy, či už parestéziu alebo bolesť, wait a few seconds, počkáme pár sekúnd 5-10 seconds. If the patient don't feel pain, return to the center. a ak pacient necíti bolesť, tak sa vrátime do strany. And the third interface, A tretím krokom say bending the same side to the radiculopathy. homolaterálne na stranu radikulopatie. It's necessary in acute phase to apply first, second, and third interfaces. A v prvnej fáze teda musíme postupovať takto po krokoch. What is the goal of this exam? Čo je cieľom tohto vyšetrenia? Decrease the diameter to the hole. A snažíme sa zúžiť vlastne priestor alebo priemer toho dôvodu. Okay, I can find pain in 3 interfaces. A povedzme, že ani jeden z týchto krokov nevyvolal symptómy. What is the next exam if you don't find pain in the 3 Čo bude ďalší interfaces? krok? The best test of the world is complete evidence, Ten najlepší test, ktorý má podporu vlastne Sparling test.
je Spurlingov test. Sparling test is the best of the word for radiculopathy, the best. A je teda najúčinnejším testom. This test is the summary, the sum to the three Je interfaces. kombináciou tých troch krokov. 1, Prvý, 2, 3. tretí. The summary, complete. If the patient in this position don't feel pain correctly or not feel symptoms, Ak pacient v tejto pozícii necíti symptómy alebo wait a few seconds, opäť 10, počkajte pár 15 seconds. 10 because- sekúnd. When past 10 seconds, the patient, I feel paresthetic in my hands. Yes, this is my symptom. Pretože po tomto Wait. čase ten pacient môže začať cítiť tie symptómy. But if in the sparring they don't feel pain, Ale ak sa tie symptómy neobjavia, ani tá bolesť, push ešte the musíte cranium. zatlačiť. in this position, compression. Okay? Čo robíte kompresiu ako posledný krok. What is the goal? A opäť, čo je cieľom, I'm looking the radiculopathy. Where is the place with the nerve is suffering? hľadám pozíciu, v ktorej ten nerv potenciálne bude. Okay, this test is specific for foraminal joint A tento test je teda špecifický pre foraminálny. because we have many patients with suffering radiculopathy for canal stenosis, the canal carpian canal. Okay? Máme veľa pacientov, ktorí trpia sikarpálnym Tunnel, carpian tunnel. If the patient the problem is here, A ak this ten pacient test má is problém negative. tak tento test bude negatívny. It's for that important. I feel pain in my hand. It's paresthetic A symptoms. väčšine pacient sa stiažuje na parestézie v dlani alebo v ruke. But this test is for neck. It's for foraminal hole. A Okay. tento test je špecifický pre foraminálny Okay. otvor. This is the reference to the evidence of this test. Sparring test and Referencia pressure k výskumu is validated a few years ago for Chad Cook. a Is the best of the world for the evidence in the test specific and test to diagnostic for painful symptoms. a vlastne Chad Cook. zaslúžil sa za tento výskum si zaslúžil ten Chad Cook. Chad Cook, yes. Next. Next test is for discogenic problems. It's not the same, remember. Možné diskogénne problémy. The test is very easy. Ten test je veľmi jednoduchý. The only problem is what do you want to find? Jediný problém je, čo chcete nájsť. You are looking the syndrome of the hernial problems, discogenic problems or neurogenic problems. What do you find? Otázka What do you want je, to či find? hľadáte diskogénny problém alebo neurogénny problém. What is the difference this test and the last test? Aký je rozdiel medzi tým predošlým a týmto testom? In the first test, you're close the foraminal joint and compression to the nerve. V predošlom teste uzatvárate foramen a vytvárate teda kompresiu. But in this test, you open the hole, Otvoríte ten foramen but all weight is on the disc a celá flexion. hmotnosť je teraz na disku. It's for that, patient is in flexion, So this is discogenic. and now a small compression. Teraz robíte kompresiu. Pain, a lot of pain in this contact if the etiology is discogenic problems. It's not necessarily hernial disc, remember. Nemusí ísť nevyhnutne o herniáciu disku, ale ide teda o diskogénnu diagnózu. When you make a compression, Keď robíte kompresiu, immediately tak v tom momente for confirmate the test, na to, aby ste si potvrdili ten test, decompression. urobíte dekompresiu. Immediately. Decompression, improve pain, decrease pain immediately. Tá dekompresia by mala viesť k okamžitej úľave od bolesti. The test is compression increase pain, Čiže ten test nám hovorí o tom, and že decompression immediately decrease. kompresia zvýši bolesť a dekompresia nám zvýši. This test is useful for discogenic problems and a deep hernial disc. A ešte raz, Central hernial disc central, not diagnózu foraminal. diskogénnych problémov a herniáciu disku Okay. centrálnu, nie foraminálnu. In what schools